ରାସ୍ତାରେ ଦୀପାବଳି ଆୟୋଜନ ହବ। पकई गहल लगई आइला हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया। भाई माने এই সভা ডাকের কারণ হচ্ছে যে এবছর দীপাবলি পূজারে বিশেষ আকর্ষণীয় মিস্টার গুলুয়া, চন্দন ত্রিপাঠী এবং অনুগুଳିଆ বଣ୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2:30 ରାତି ମେଲୋଡି, ସେଥିରେ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ 7:30 ରାତି ଯାତ୍ରା। 22,000 ଟଙ୍କାରେ ବାଣ ଆସିବ, ବାଣ ଓ 5.5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦେଖିବ। এই ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ এই ସବୁ ହବ, ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ଆର ପଟ ଗାଁରେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ। गजब बेइज्जती है। ଆମ ଗାଁରେ କଣ ବାଳଟା ହବ? ଆମେ କଣ କମେଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ? यही तो खुशी है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ଏ ସଡା ଆଜି ପେଟ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଛି।